सिटी एंट्रांस 2025 पे आम ओडियार किसी ग्रामर सेक्शन को डिस्कसन करवा। प्रथम प्रश्न हूँ अळीर प्रतिशब्द कौन? ऑप्शन रे अच्छी मधुमक्खी ना झिंटिका ना माछी ना भ्रमर। तेज अळी अळीर अर्थ हम कौन ना भ्रमर। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एपर 2 नंबर आभिमुख्य शब्दर अर्थ लक्ष्य ना परिश्रम ना अग्रसर ना घर मुख्य। आभिमुख्य तार अर्थ हो कौन ना ता हो लक्ष्य। ये ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 3 नंबर केउटी भिन्न जातीय शब्द। ऑप्शन रे अच्छी काव्य नाटक किंबदंती पुराण। तेबे ये चारोटी मध्यरु अलगा कौन? तेबे अलगा जदि देखिबा काव्य नाटक एवं पुराण ये तीनोटी अलगा एवं किंबदंती अलगा। तेणु ए ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 4 नंबर नाही लोभ जार से कौन? निर्लोभ ना निस्वार्थ ना निर्लोभी ना निर्लोभ। नाही लोभ जार से हूँ निर्लोभ। ए ऑप्शन डी राइट आंसर। यापर 5 नंबर फलंती गछ फपड़ सहे यही वाक्यटीर अर्थ कौन? ऑप्शन अच्छी गछरे फल हेले फपड़ करा जाए ना गछरे फल धरिले गछ नई जाए ना गछ फपड़र आघात सही फल प्रदान करे ना निज देहरे फपड़र आघात सहिबा पई गछ प्रचुर फल उत्पादन कराए। तेबे फलंती गछ फपड़ सहे तो यार आंसर हो कौन ना गछ फपड़र आघात सही मध्य फल दान करिथाए। तो ये ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 6 नंबर कई कई कांद सेहीपरि झाई झाई कौन हम? पवन ना थंडा ना खरा ना वर्षा। कई कई कांद सेहीपरि झाई झाई हो कौन ना झाई झाई टाण खरा। ये ऑप्शन सी खरा हो राइट आंसर। यापर 7 नंबर सकल ऋतुंक सार शस्य संपद मंचपुर। कवितांशटी मंचपुर शब्दटीर अर्थ कौन? स्वर्गपुर ना मर्त्यपुर ना पातालपुर ना शस्य जगिवाई निर्मित मंचा। तेबे सकल ऋतुंक सार शस्य संपद मंचपुर ए मंचपुर तार आंसर हो कौन ना ये पृथ्वी बा मर्त्यपुर। ए ऑप्शन बी राइट आंसर। यापर 8 नंबर तुम अपेक्षा से यथेष्ट आगुआ। वाक्यटी अपेक्षा शब्दटी डैश सूचक अव्यय विभक्ति ना पद्वान्वयी ना संबोधन ना विप्सा। तेबे एथिरे आमे जदि देखिबा जेउ अव्यय पद गुड़िक अन्य पद सहित अनित बा मिलित होती से गुड़ी पदान्वयी अव्यय कहा जाए। जेमिति कि बिना प्रति अपेक्षा सहित एगुड़ा पदान्वयी अव्यय। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 9 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउटी समूह अर्थ को प्रकाश करू नाही? राजी ना आवली ना पुंज ना कुंज। तेबे कोटा समूह माने अधिक लोक थे अधिक अर्थ को प्रकाश करू नाही। तेबे जदि आमे देखिबा कौन ना तेबे ई राजी पुंज आवली एगुड़ा समूह अर्थ को प्रकाश करे किंतु कुंज नुह। ये ऑप्शन डी हो राइट आंसर। जेमती कि तारका पुंज समूह अर्थ को प्रकाश करछि कुंज सेमती प्रकाश करे नहीं। तेणु ऑप्शन डी राइट आंसर। यापर 9 नंबर केउटी पर्वतर प्रतिशब्द नुहे? महीधर ना भूधर ना गिरी ना महीरुह। पर्वतर प्रतिशब्द नुहे तेज तार आंसर हो आम जो देखा महीधर भूधर गिरी एगुड़ा सब पर्वतर प्रतिशब्द किंतु महीरुह नुहे। ऑप्शन डी राइट आंसर। 11 नंबर केउ शब्दटी भिन्न जातीय? सतीर्थ ना सशिष्य ना सस्त्रीक ना सबांधव। केउटी भिन्न जातीय? तेज जदि आम देखा शिष्यंक सहित सशिष्य स्त्री सहित सस्त्रीक बंधु सहित सबांधव सतीर्थ तीर्थ सहित बा सतीर्थ है ठीक हम नुह। तेणु ये ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 12 नंबर जय करिवार इच्छा एक पदरे प्रकाश कले कौन हम? जिज्ञासा ना जाघासा
ନା ଜିଗିସା ନା ଜିଗ୍ମିସା। ଜୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଜିଗିସା। ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଜିଜ୍ଞାସା, ଜୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଜିଗିସା। ଏ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 13 ନମ୍ବର ଚେମେଡ଼ାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ମେରୁଟା ମରୁଟା ନା ଚେରୁଆ ନା ମସ୍କା ନା ଚେପ୍ଟା। ଚେମଡ଼ାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି ଚେମଡ଼ା, ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଚେମଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ତେନ୍ତୁଳି କାଠକୁ କ'ଣ କରିବା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେବେ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିବନି, ସେ ମୋଡ଼ି ହେଇଯିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଚେମଡ଼ା କହିବା। ଆଉ ତାର ବିପରୀତ ହୋଇଯିବ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କାଠଟା ଶୀଘ୍ର ମାନେ ଆମେ ଧରିକି ନୁଆଇ ଦେଲା ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଯେମିତି କାଉଁରିଆ କାଠି ଆଉ ଅଲଗା କେଉଁ କାଠି ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେ ତାକୁ ଆମେ ଠସ୍କା ବା ମସ୍କା କହିବା, ମସ୍କା। ଏଇ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 14 ନମ୍ବର ରୂପ ଶବ୍ଦର ଯଥାର୍ଥ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ପ୍ରତିରୂପ ନା କୁରୂପ ନା ଅରୂପ ନା ଅନୁରୂପ। ରୂପ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ବାଛିବା। ତେବେ ରୂପ ତାର ବିପରୀତ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଅରୂପ। ରୂପର ବିପରୀତ ଅରୂପ। ଏ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 15 ନମ୍ବର ସକାମର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ନିଷ୍କାମ ନା ଖାଲି କାମ ନା ଅକାମ୍ୟ ନା ନିଷ୍କାମର ସ୍ପେଲିଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସକାମ, ତାର ବିପରୀତ ହେଇଯିବ ନିଷ୍କାମ, ମୁଧନିଶ୍ୱରରେ କ ପ୍ଲସ୍ କାମ, ନିଷ୍କାମ। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 16 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ବିଭାବରୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଜାମି ନା କ୍ଷଣତା ନା କ୍ଷପା ନା ଅହନ। ବିଭାବରୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଅହନ। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ। ଆବର୍ତ୍ତନ ନା ନିବର୍ତ୍ତନ ନା ପ୍ରବର୍ଦ୍ଧନ ନା ପ୍ରତ୍ୟୋଦନ। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ତାହା ହେଇଯିବ ନିବର୍ତ୍ତନ। ଏ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପ୍ରଚଳନ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବା, ସେ ତାର ବିପରୀତ ନିବର୍ତ୍ତନ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 18 ନମ୍ବର କେଶରୀ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଏହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? କଣ୍ଠୀରବ ନା ପଞ୍ଚଶିଖ ନା ମୃଗପତି ନା ମତଙ୍ଗଜ। କେଶରୀ ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ମତଙ୍ଗଜ। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତେବେ କେଶରୀ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ସିଂହ, କିନ୍ତୁ ମତଙ୍ଗଜ ହେଉଛି ହାତୀ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 19 ନମ୍ବର ଦେଣା ତାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଗାଉଣା ନା ବାଜେଣା ନା ପାଉଣା ନା ମାଗଣା। ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଦେଣା, ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପାଉଣା। ଏ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 20 ନମ୍ବର ତବଡ଼ା ଏହି ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଟର କୁବ୍ଜ ନା ଖଦଡ଼ା ନା ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ନା ଘୋଡ଼ା ମୁହଁରେ ବନ୍ଧା ଥିବା ଦାନାର ଥଳି। ତବଡ଼ା ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଏଇ ଘୋଡ଼ା ମୁହଁରେ ବନ୍ଧା ଥିବା ଦାନାର ଥଳିକୁ ତବଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 21 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ଅନୁରକ୍ତର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ? ଆରକ୍ତ ନା ବିରକ୍ତ ନା ଆସକ୍ତ ନା ଅନୁରାଗ। ଅନୁରକ୍ତ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଇଯିବ ବିରକ୍ତ। ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 22 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ବିହଙ୍ଗର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଭୂପ ନା ଦ୍ୱିଜ ନା ଖେଚର ନା ଖଗ। ବିହଙ୍ଗର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହଁ, ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଭୂପ। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କାରଣ ବିହଙ୍ଗ ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦ୍ୱିଜ, ଖଗ, ଖେଚର ଗୁଡ଼ା ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଭୂପ ନୁହଁ। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 23 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ପଦ୍ମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ରାଜୀବ ନା ବାରିଜ ନା ନିରୋଧ ନା ପୁଣ୍ଡରିକ। ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ନିରୋଧ। ଏ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 24 ନମ୍ବର ନିରାପଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଆପଦ ନା ନିର୍ବିଘ୍ନ ନା ସମ୍ପଦ ନା ପ୍ରବାଦ। ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ନିରାପଦ, ତାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆପଦ।
ଏ ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।